Rehab Cebu, Comfort Matters. Hello mga ka-comfort, good morning! So karon mao ang unang adlaw sa atong pag-vlog. So karon paingon ta sa tangke naga, dili tangke talisay ha? Okay, natay usa ka client nga magpalimpyo sa ilang aircon. By the way, ako na si Lansky at your server, so let's go! So karon naabot na ta sa atong destinasyon. So unsa pa atong buhaton? Tara uban nimi. So, mao din ni atong client si Ma'am Ogsmar. Shout out to you, ma'am. Mao ni yang aircon LG split type nga dual inverter. So, ang atong pamaagi sa paglimpyo sa aircon, mga ka-comfort, is thorough cleaning. So ato nang sugdan mga ka-comfort. So mao diay ni si imong usa sa atong aircon technician. So before ana mga ka-comfort, iya usa gi-check ang aircon if good condition pa ba ang unit para walay sabit. Ana man na. Then after that, iya nang gi-open una, iyang gitangtang ang cover dayon ang swing blade. Next is ang sandayong or lid, or para inyong masabtan mao na ang iyang agianan sa tubig nga tinulo gikan sa fins nga musubay paingon sa drain pipe. Unya, iya nang gikabiran o plastic aircon coat para mo-flow ra ang tubig sa balde nga gisawd sa ubos. Unya, iya nang gisprayan og sabon nga gikan sa kulon, dayon gisugdan nagspasirit sa pressure washer nga giorder sa Shopee. Pagkahuman og pasirit, gibluwira na pud aron mauga, susama nako nga perti ng ugaha. Ohay! Gitrapuhan sa trapo nga gipalit namo sa badyaw. Og kahuman gibalik nagtaod ang gihugasan nga mga parts sa aircon nga gipangtangtang kaganiha. Kung unsa ang last nga gitangtang, mausad ang pinakauna nga itaod. Unya kay nibayad naman si ma'am, awon sa idugayan, baksi na!
like and share. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.